Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ladies and gentlemen, fellow countrymen and countrymen in the world are country fighting against corona pandemic. Currently, there are 213 countries exposed, from developing countries to developed countries fighting against the corona pandemic, including our country. Indonesia, corona does not exist yet, but the spread of corona can be prevented with strong discipline from ourselves. Yes, safe discipline start from the discipline of wearing a mask, discipline keeping and disciplined distance, avoid crowds, and this must be done together and continuously, should not be infiltrated. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan As I have often said, work from home, study from home, and worship at home. Hi, but I also see the content of the citizens who are growing in the midst of this difficult, not only caring about how to overcome this corona pandemic, but also caring for the wills of the community economy to keep moving and turning the existence of various helping hands for humanitarian assistance story. Resident who is symptomatic in a neighborhood out, and his neighbors have each other and do not isolate him is an example that must be imitated. Therefore, we must continue to work together to solve the concern of citizens. Also, the economy pilot many have the neighbors by buying products on their
that sells. Saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. These movements of mutual assistance must be brought to the surface, not to be boast, but to maintain hope as an inspiration, and it will be useful if it can be replicated by others on a continuous basis. Factors who always find strength and local solution in the mindset of the various countries, led so that in condition at home we are not becoming more individualist, but instead we are more concerned about each other and also trying to convey to local government to increase sample testing, instill and carry out tracking, aggressive and followed by strict isolation. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua, tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I immediately and content to elect the task force unit at the sub-district level in the RW and RT sub-district according to their authority. If there are residents who have symptoms of being infected with the coronavirus, and also if anyone needs a helping hand, they must be assisted immediately. The government cannot work alone. The participant of all levels of society is very important. This is not an easy thing for all of us, but I really believe that if we are able to go through this difficult together, we will become a nation that is stronger and ready to face a more prosperous future. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
And that is Mr. Jokowi speech. Thank you.